سلام خدمت همه عزیزان. با ادامه خوانش کتاب رازهای ترید غیر احساسی در خدمت شما هستیم. خب در ابتدای کتاب نویسنده دو مثال رو میخواد ذکر کنه. یکی آقای ند بود که جلسه پیش بخشی در مورد ایشون خوندیم و ادامهش رو الان میخونیم، و تریدر بعدی هم جناب جیمزه که در ادامه به ایشون هم اشاره میکنیم. ابتدا صوت این بخش رو پخش میکنیم و بعد به خوانش متن این قسمت میپردازیم. Another thing that made Ned's decision easy was that he wanted to try a new business. He had learned as much as he could about commodity trading. He'd read as many books and magazines he could get his hands on. He definitely thought he could transfer his successful business practices to commodity trading. Thus, he could trade from home and be able to spend a lot more time with his family. He was quite confident he would be a success in this endeavor too. Boy, was he in for a surprise. میگه مورد دیگری another thing that made Ned's decision easy، که تصمیم ند رو مبنی بر این که خب بیاد سمت کسب و کار ترید آسون ساخت و کسب و کار قبلیش رو ول کنه این بود که he wanted، او میخواست که امتحان کنه a new business، یه شغل جدید رو. he had learned as much as he could، او یاد گرفته بود تا جایی که میتونست about commodity trading، در مورد خرید و فروش کالاها یا همون ترید کامودیتی ها. He had read as many books and magazines he could get his hands on. او خوانده بود کتاب‌های زیاد و مجلات زیادی رو که به دستش رسیده بود رو او خونده بود. He definitely، او قطعاً فکر میکرد که میتونه انتقال بده، ترانسفر کنه his successful business practices، اعمال که در شغل موفق خودش داشت رو به کامودیتی تریدینگ و اون تجربیات موفق رو در اینجا هم به دست بیاره. Thus he could trade from the home and be able to spend a lot more time with his family. اون میتونست ترید کنه از خانه و be able، قادر بود to spend، که وقت بگذرانه a lot، مقدار زیادی، وقت زیادی رو بگذرونه با خانوادش. He was quite confident، او کاملا اطمینان داشت. confident یعنی اطمینان داشتن. He would be a success، که موفق خواهد بود در این شغل جدیدش. endure یعنی انگار شغلش، تلاشش در این کار و تلاش جدیدی که میخواست انجام بده. Was he in for a surprise. The second trader، میریم سراغ تریدر دوم که آقای جیمزه. ابتدا فایل این قسمت رو پخش میکنم خدمت شما. 1. The second trader in our story is James. James also wanted to trade the S&P 500 futures. His background is a little different than Ned's. James has spent the last 4 years working at the Chicago Mercantile Exchange, where the S&P 500 futures are traded. But James was not a trader at the CME. He had basically worked his way up from a runner. He was working for a retail commodity firm as a phone clerk. His job was to put in buy and sell orders for customers using hand signals. The second trader in our story، تریدر دوم در داستان ما جیمزه. جیمز هم میخواست که دی تریدر باشه و در نماد S&P 500 کار کنه. His background is a little different than Ned's، اما بک‌گراندش، پیشینش کمی متفاوت بود با ند. جیمز سپری کرده بود last 4 years، 4 سال آخرش رو working، کار میکرد at Chicago Mercantile Exchange where S&P futures are traded. میگه در همون جایی کار میکرد که خب S&P 500 معامله میشود
در اونجا پس کار میکرده که حالا در شیکاگو بوده. But James was not a trader at a CME. میگه اما جیمز در اونجا یک تریدر نبوده. He had basically worked in his way up from a runner. میگه یک متصدی ساده بوده در اونجا که کار میکرده. He was working for a retail commodity firm as a fund clerk. و میگه جیمز کار میکرده برای یک کامودیتی فرم، یک شرکت انگار کالا، as a fund clerk، یعنی به عنوان یک منشی که تلفن‌ها رو جواب میداده. His job was to put in buy and sell order for customer using hand signal. و کارش هم میگه این بوده که سفارشات خرید و فروش مشتریان رو انگار ثبت کنه و اعمالشون کنه. From the first day James had started working at the exchange, he had always wanted to be a trader. He knew he didn't have enough money to buy a seat on the exchange, which costs about $200,000. He thought his best chance to become a trader was to learn all he could from 2. از همون روز نخست که جیمز شروع کرده کارش رو در این بازار تجاری، exchange یعنی تبادل و رد و بدل و منظور همون بازاره، he had always wanted to be a trader. او همیشه در سر میپرورند و میخواسته که یک تریدر باشه. he knew he didn't have enough money to buy و اون میدونسته که او نداره پول کافی. didn't have enough money to buy برای که بخره a seat on exchange که انگار جایگاهی داشته باشه در این بازار. which cost about که انگار اون پول یا سرمایه‌ای در حدود $200,000 بوده. he thought او فکر میکرده بهترین شانسش برای اینکه become a trader، یه تریدر بشه، این بوده که یاد بگیره هر چی رو که میتونسته. he could from the various floor trader. various floor trader یعنی تریدرهای بازار، تریدرهای متنوع این تالار بورس و مردمی که در اونجا ترید میکردن. and then trade from off the floor where he wouldn't have to own a seat. و میگه این که بتونه به عنوان یه خورده پا کار خودش رو در این بازار شروع کنه، چون اون خب جایگاهی نداره به خاطر اینکه خیلی پول زیادی نداره. به عنوان یک تریدر off the floor یعنی یک تریدر مبتدی کارش رو شروع کنه. خب قسمت بعد رو میشنویم. James spent as much time as possible trying to learn how people in the commodity business made money. He was sure there had to be some very specific techniques only the real successful people were using. He certainly knew, like everybody else, that 80 to 90% of the people lost money trading. He was determined to learn what he needed to know so he could be successful when he started trading from off the floor. He wanted to start trading as soon as possible. James spent as much time as possible trying to learn how people in the commodity business made money. میگه وقت زیادی رو تا جایی که میتونست ممکن بود براش صرف کرد to try to learn که یاد بگیره چگونه مردم یا افراد در the commodity trading make money، چجوری پول میسازن در حالا بیزینس کامودیتی یا همون کالاها، منظور همون در بازار کالاهاست. he was sure، او مطمئن بود there had to be some very specific techniques، او مطمئن بود که یک تکنیک های خاصی وجود داره که real successful people were using، افراد موفق استفاده میکنن. he certainly knew، او قطعا میدانست like everybody else، مانند هر شخص دیگری که
80-90% مردم lost money trading، پولشون رو در این تریدینگ از دست میدن. He determined to learn what he needed to know so he could be successful when he started trading from the off the floor. میگه او مصمم بود که بدونه که چه چیزی رو نیاز داره تا بدونه و یاد بگیره و برای اینکه موفق بشه در کار ترید وقتی he started شروع کرد ترید کردن خودش رو from the off the floor، یعنی به عنوان یک تریدر خورده به عنوان یک تریدر مبتدی. He wanted to start trading as soon as possible. او میخواست هرچه زودتر as soon as possible کار خودش رو در تریدینگ شروع کنه. James made a point of trying to meet as many successful traders, both on and off the floor, as he could. He was lucky enough to be exposed to all these successful people on the floor and in the various offices at the Chicago Mercantile Exchange. He thought if he could figure out exactly what the successful traders were doing, he could model his own trading off of them. He spent every free moment talking to the various traders that he'd met and tried to find out the secrets of their success. James made a point to trying to meet as many successful trader. میگه پس جیمز رفت به سراغ میت کردن، ملاقات کردن با تریدرهای موفق، both on and off the floor، یعنی همونایی که خیلی سرمایه زیادی داشتن، همونایی که خب سرمایه اندکی داشتن. as he could، تا جایی که میتونست. he was lucky enough، او به اندازه کافی خوششانس بود to be exposed to all these successful people، که در این معرض افراد موفق بود. in various offices at Chicago Mercantile Exchange، در این مرکزی که کار میکرد شیکاگو مرکنتایل اکسچنج، خب افراد موفق زیادی بودن که این میتونش باهاشون مصاحبه کنه و ازشون یاد بگیره. he thought if he could figure out exactly what the successful trader were doing، او فکر میکرد که اگر بتونه معین کنه، معلوم کنه دقیقاً exactly what the successful trader، آنچه که تریدرهای موفق انجام میدن، اون میدونه مدل سازی کنه اون رو. he could model his own trading off of them، پس میتونه برای خودش مدل سازی انجام بده. who spent a very free moment talking to various traders he had met and tried to find out the secret of their success. پس میگه او میگذراند یک وقت خیلی زیاد خودش رو با صحبت کردن با این تریدرهای مختلف و ملاقات میکرد و تلاش میکرد که find out کنه، پیدا کنه secrets، رازهای موفقیت اونها رو. خب تا اینجا کافیه، ما خیلی هم دقیق نمیخوایم به کلمه به کلمه این متن بپردازیم، بس داریم هم خب اطلاعاتمون در مورد ترید کردن زیاد بشه و همین که در کنارش زبان روحمون رو هم تقویت کنیم. ممنون از همه عزیزان. اگر از این فایل ها خوشتون میاد لایک و کامنت رو فراموش نکنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و به دیگران نیز معرفی کنید. سپاس از همه عزیزان.